ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत द्वादश परिच्छेद दक्षिणेश्वरे दशहरा दिवसे गृहस्थाश्रम कथा प्रसंगे। आज दशहरा दोसरा आषाढ़ ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार 15 जून 1883। भक्तेरा श्रीरामकृष्ण के दर्शन करिते दक्षिणेश्वर कालीबाड़ीते आसियाছেন। अधर मास्टार दशहरा उपलक्षे छुटी पाइयाছেন। राखालेर बाप ओ ताहार बापेर शशुर आसियाছেন। बाप द्वितीय संसार करियाছিলেন। ठाकुरेर नाम शशुर अनेक दिन हईते शुनियाছেন। तिनी साधक लोक श्रीरामकृष्ण के दर्शन करिते आसियाছেন। ठाकुर आहारान्ते छोटो खाटटिते बसिया आছেন। राखालेर बापेर शशुरके एक एक बार देखितेছেন। भक्तेरा मेझेते बसिया आছেন। शशुर: महाशय, गृहस्थाश्रमे कि भगवान लाभ हय? श्रीरामकृष्ण सहास्ये: केन हबे ना? पाकाल माछेर मतो थाको। से पाके थाके किन्तु गाये पाक नाई। आर घुष्किर मतो थाको। से घरकन्नार सब काज करे किन्तु मन उपपतिर उपर पड़े थाके। ईश्वरेर उपर मन फेले रेखे संसारेर काज सब करो, किन्तु बड़ कठिन। आमी ब्रह्मज्ञानीदेर बोलेछिलुम जे घरे आचार तेतुल और जलेर जाला सेई घरेई बिकारेर रोगी। केमन करे रोग सारबे? आचार तेतुल मने करले मुखे जल सरे। पुरुषेर पक्षे स्त्रीलोक आचार तेतुलेर मतो। और विषय तृष्णा सर्वदाई लेगे आछे। ओइटी जलेर जाला। ए तृष्णार शेष नाई। बिकारेर रोगी बोले एक जाला जल खाबो, बड़ कठिन। संसारे नाना गोल। एदिके जाबी कोस्ता फेले मारबो, ओदिके जाबी झाँटा फेले मारबो, एदिके जाबी जूतो फेले मारबो। आर निर्जन ना होले भगवान चिंता हय ना। सोना गलिए गयना गड़बो, ता जदि गलाबार समय 5 बार डाके ताहले सोना गलानो केमन करे हय? चाल काटछो एकला बसे काटते हय। एक एक बार चाल हाथे करे तुले देखते हय केमन साफ हलो। काटते काटते जदि 5 बार डाकबे भालो काड़ा केमन करे हय? एकजन भक्त: महाशय, एखन उपाय कि? श्रीरामकृष्ण: आछे। यदि तीव्र वैराग्य हय ताहले हय। जा मिथ्या बोले जानछि रोग करे तत्क्षणात् त्याग करो। जखन आमार भारी ब्याम गंगाप्रसाद सेनेर काछे लये गेल। गंगाप्रसाद बोलले स्वर्ण पटपटी खेते हबे, किन्तु जल खेते पाबे ना। बेदानार रस खेते पारो। सकले मने करले जल ना खेये केमन करे आमी थाकबो? आमी रोग करलुम आर जल खाबो ना। परमहंस, आमी तो पाती हाঁস नई, राजहाঁস, दूध खाबो। किछुदिन निर्जने थाकते हय। बुड़ी छुঁয়ে फेलले आर भय नाई। सोना होले तारपरे जेखानेई थाको। निर्जने थेके यदि भक्ति लाभ हय, यदि भगवान लाभ हय, ताहले संसारेও থাকা যায়। রাখালের বাপের প্রতি তাই তো
ছোকরাদের থাকতে বলি, কেননা এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে, তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাকতে পারবে। একজন ভক্ত, ঈশ্বর যদি সবই করছেন, তবে ভালো মন্দ পাপ পুণ্য এসব বলে কেন? পাপও তাহলে তাঁর ইচ্ছা। রাখালের বাপের শ্বশুর, তাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝব? শ্রীরামকৃষ্ণ, পাপ পুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টি এই রকম, ভালো মন্দ সৎ অসৎ, যেমন গাছের মধ্যে কোনোটা আম গাছ, কোনোটা কাঁঠাল গাছ, কোনোটা আমড়া গাছ। দেখো না, দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়। আবার গৃহস্থ আশ্রমের কথা পড়িল শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি। কি জানো, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি বিঘ্ন, মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয় পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ি পৌঁছলে দেখতে পেলুম কত নিজে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না। কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী। ভূতে যাকে পায় সে জানে না যে ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি। সকলে নিস্তব্ধ। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাধিত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশমীড্যম তম